Saan? Kumusta? Number 1? First? Oh, congrats! Ito yung naunang nakarating dito sa Sinyan Mountain. Number 33. Yung kulay pink, doon ka bababa. Number 33 guys. Yun. Bugambilya. Taga Ifugao. Elite. Matindi rin to. Taga Ifugao Elite. Yan. Bumaba na siya. Wala pa yung pangalawa. Na kami. 7, 8. Pang 7, pang 8. Nauna na kami. Nauna. 7, 8. Sem, kakasunod lang kayo. Good morning po. Good morning. Elite aja eh. Pa-convert up sa Ipugawin. Pigsa aja. Magpapa-convert daw pa. 7, 8. Nakasalubong siguro nila yung first. Oh, 9, number 9. number 9 na yan. 9th place. Nakasalubong mo di umunan. 9, number 9. Ay, hirap. Good morning. Number mo? Pababa na po kayo? Ha? Pababa na po kayo? Baba na kami. 11 Mga ka-rider, biker din po ako. Ah. Berto na yata to. Ito yung number 2. Oo, yun yung mga participants. Number 12 yata na. Sir. Good morning. Morning. 16 km. Maglalakad ka talaga pag andito, no? Oo. Yun na. Sir! Ito pala yan, sir! Sir, Marayan tayo. Duwat lang. Good morning. Morning! Good morning. Gilid! Hoy, DJ na si Kuya mo! Yes! Kami nyo naman na, sir. Ito. Hoy! Good morning! Good morning. Oh, tabi-tabi, meron na. Tabi-tabi, one lane, one lane. Good morning. Power! One lane, one lane, one lane. Tabi, tabi, tabi. Tabi! Yun. Power! Power. Oh, one lane, one lane, one lane. Power! Power, power. Ayan, oh. Yun. Balance, power! Ayan na. Ah, yun na. Oh, pasi. Ayun oh. Power! Power. Sir pa! Ito, para makatotohanan.
Oh, one lane, meron. Good morning. Ano po? Ah, meron. Oh. Good morning. Pero bandok ni Bagbagi. Oh. Pagkatak na tapit yung pang sanggusot. Nagkalikod ko lang ang pwede may isaw. One lane. Oh, one lane lang, one lane. Tabi, one lane lang yan. Good morning. Morning. Ayun oh. Good morning. Kaya pa? Okay lang. Sige. Oh, one lane. Yun. Good morning. Yun. Good morning. Ay, malayo. Good morning. Di ba ba nga muna matulog? Nakatulog din atong. About 8 minutes yung baba. 8 minutes difference. Masabat yun. Talaga. Good morning. Good morning po. Mga participants dito sa marathon. Nasabat mo di person, sir? Arigat. Okay lang, basta masaya. Ay, salamat. May merienda. Oy, merienda. Ngayon natin si Goyang dito. Hintayin natin dyan sila bababa. Dito bababa si Goyang. Ah, dyan yata. Ay, may pamerienda. Mga participants. Ayun o. Ano po ang station natin? Station. Meron silang merienda dito na Ano ba po tapos may kwento? Galing no. may carbs. Oo. Hintayin natin si Kuya. Tayo natin Oo. May station dyan oh. Ayan yung mga participants dito sa marathon. Okay, ayan. Malapit na yung station. Ah, meron dyan. Oh, malapit na oh. So far, iwan na kita may tanda. one bike kalman ka. Ah. Ito yung exit maganda. Shortcut. Hello, sir. Asidigji station tan eh. Sir, thank you sir. Chill lang, chill. Ay. Lapit yung station. Hello, good morning. Bike ka na lang sana. Ha? Bike ka lang sana. Okay na to. Oh, duda pa eh. Grabe. Hirap din tong lusong dito.
na dyan, bumababa ni Pakab. Ah. Hmm. Ay, malapit na yung station. Ay, panganan, maka-recover. Kasi di gan. Dati isa pa, dati isang tweets. Na? Gawin kayo utang. Oh. Good morning. Good morning. Kaya, Asidig G Station. Malapit na yung station. Pang-recovery. Good morning. May station dyan ang merienda dyan. Adidog ah. Ang tapin ng recovery. Good morning. Good morning. Morning. Morning, sir. Oh, may pagkain dyan malapit na. Maka-recover. Good morning. Good morning. Hello, good morning. Ayun. Balik zipper na. Give way, give way. Hello. Madam Sharon, good morning. Oh, one way lang ako. One way, one way. Oh, one way lang yan. Yun. Good morning. Nga po. Pasab. Pasal. Malapit na, madam, malapit na. Hindi, nakababa. Dito mo lang matagsuble yan. One, one. Ah, Tao ni sir, abati ko na, hapang pag... Hindi ko nakita dito. Morning. Good morning. Oy, si Sir Paul. Spotted. Spotted, sir. Niwa pa rin eh, matamukan eh. Eh, kasama ka pala, Ma'am Raquel. Oy, Ma'am Raquel. Tali ka na. Tara na sa baba. Go, go, go. Good morning. Yun. Hello, good morning. Malapit na yung merendahan. Good morning. Hi, Sir Paul. Hello, good morning. Awan, nalalay nga talaga di kumakamat isa. Bebe. Narigat met ito eh. Good morning. Yun, meron pa. Marami pa dyan, iwan. Ay, marami pa sila. Dito. Ay, Sila bababa sa kabila siguro. baka. Dito rin kayo dadaan mamaya? Pabalik? Ay, doon na sa kabila? Kaya, Thank you, sir. Sige po. doon pala sila sa kabila. Doon sila bababa. Ah, good morning. Morning, sir.
Good morning. Baka nakababa na si Goyang. No? Mabilis pag lusong niya. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Hoy! Hoy! Nakabidyo ka, sige, patulpo kita. Mm. Hello. Morning po. Good morning. Good morning. Good morning. Kaibigan natin may sakyan sa Badbaben. Parteng may daan, may parking. Support si Sir Ian. Mga guys. Tropang bikers. Tropang padyak guys. Inbound na ano, Ethan? Uwi na ba kayo?